لرضا الله تعالى لرضا الله تعالى لرضا الله تعالى الشهادة وسيلة رسول وحبيبنا وشافينا ولن محمد صلى الله عليه وسلم الكرامة والإجازة والله عليه والشهادة والشهيدين مجاهدين بسبيل الله رب العالمين الدنيا والقيامة شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله وحبيبنا وشفيعنا ولن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرة وعلى بيت الكرام شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. إلى حضرة أبي وأمي ثم إلى حضرة الأنبياء والمرسلين وما تنزل منه أبينا آدم وأم سلام ثم إلى حضرة أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله أزواج بقية رسول الله أجمعين ثم إلى حضرة الأنبياء والمرسلين وعلي وأزواجه والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والجميع الملائكة المقربين وللصوفية المحققين والحافظين والباسم والشيخ الكتب الشهداء عليه والشيخ الكرامة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sumailah wali kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masjidil maghribiha bariha wa bariha khususna baina wa ummahatina wa ajadin masyayikhina wa masyayikhina khususan wa ila ruhi Ahmad Jasro bin Kromo Pawiro Sumailah Sutresno bin Kromo Tiharjo Sumailah Ngabisah binti Santakum Sumailah Sarobah binti Karto Abbas Sumailah Ahmad Irfan Ali bin Haji Rodiat Mojo Sumailah Haji Salam bin Husyairi Sumailah Ruhi Umi Ikah binti Tuki Sumailah Ruhi Aki Soleh bin Karta Sumailah Umi Babakan binti Bulan Sumailah Etnawati binti Haji Jajab Rahmat Sumailah Haji Umiyati binti Haji Muhammad Anwar Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه الدنيا وكونية شانية وإلى هجرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته شيخ لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبتوا ما في أنفسكم أو توبوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أبطل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وكن عليها نحيا وعليها نموت لا إله إلا الله 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin mil alina wal akhirin wa sallim radiyallahu ta'ala sadatina syabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha ya Allah innaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innahu syami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ijaradita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma ja'alna waladan salihan saliman aliman ghaniyan hafizan alal Qur'an wa ta'atillahi wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'a biha samli wa taruddu biha fitnatu ani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi dawaiha
وأبيض الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك جاكرين لمساكرين ولا قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين عن الحرام معصومين وفي الجنان من أمين وعلى نور ربادين وإلى وجهك وجه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناجرين متمتين رضان اللهم لك مردا جميلا رضان اللهم لك مردا جميلا رضان اللهم لك مردا جميلا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل أرسل صحاب مقرأ من القرآن العظيم وما حللنا وما شهبنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية وسيلة ورحمة ناجلة وبركة ساملة لحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة وتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين سيدنا Syekh Abdul Qadir Jailani sumarohi khususan minal muslimin al muslimat wal mu'min al mu'minat al ahya minhum wal amwat. Fatikhum ya Allah minan nar, fatikhum ya Allah minan nar, fatikhum ya Allah minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waqrim nujulahum wasbir halahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa nakhi minal khataya kama yunaqqa sabul abyadu min adanas ablu darun harum min darihi wa ahlan harum min alhi wa zawjan harum min zawji wal hujannata wajhu min azabil qabri wa fitnati wa min ajabin nar. Allahumma ghfir lahum hijabahum minan nar sekolahum minan nar wa fidalahum minan nar wa najat alahum minan nar wa salamat alahum minan nar. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ajr rahmah wal maghfirah wa safata alaina ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ilfalhum darajat walif lahumul hasanat wa kafir anhum syai'at wadhum jannatamal aba wal umhat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa kama sadadu a'udzu bika min syarri kulli ma sanadu abu laka bi ni'matika alayya wa ubidan fi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allah nas'aluka bihaqqi suratul Fatihah wa karamati suratul Fatihah wa hikmati suratul Fatihah wa mujadi suratul Fatihah. Agisna ya Allah, agisna ya Allah, agisna ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'wahum subhanallah wa tiyatum ya salam. Akhir alhamdulillah rabbil alamin. Qabul. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih yang maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فرح دينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجعنا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نذوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي
رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أذكار الأذكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستزرعا فيض البركات على ما أناله وأعلاه عليه. أوصلي بحمد موارده سائغة هنية صلى الله مبتدئا عليه. من الشكر الجميل الله عليه. وصلي بالتقدم والأولية المتكن في الغرار الكريمة والجبال وأستعين الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع من والاه واستجده هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في خطاة الخطاء وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا لسانا عبقريا صلى الله عليه. من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه الله عليه. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أغفر اللهم غفره الكريم بحرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. ولما
تم من هملي شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون شقما وشقوا صلى الله عليه. ولما تم من هملي على الراجع 9 أشهر قمرية صلى الله وآن عليه. للزمان أن ينجل عنه الله عليه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله عليه. فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا محل الكيان صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافى فملأت نور النواهي يا رسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شركي وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وهيم الكفر تزازا. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله
فيا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من حول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين يا الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسيني الله مرحبا مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا مرحبا وتنادى شفعت شفا مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسيني الله مرحبا مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا ما بدا نور وشاشا مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسيني الله مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب
ظلماتنا واكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقينا يا رب أغثنا يا الله بحياها الطالية يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واسين العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد ترى والي وصحابة ما سناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على نبي محمد صلوا عليه Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجهم القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته وانشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصره وحينا مستمسكين بسنته وطاعته ومثل على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا ويوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بما ذنوبه وسترت براء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى المثلها فلا تحرموا من ثواب هذه الليلة وغدها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلاء ذاكرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب ما كتوى الصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعا دعاء. رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. واترك مناك إن أردت
بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زالت تلوانا يا ربنا الصفا بمحمد يغفر لنا يا سامع لدعانا. الله 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 كل ما نادك يا هو قال يا عبدي أنا الله 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 كل ما المربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهد لي بابتقاري الله 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 كل ما نادت يا هو قل يا عبدي أنا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واتطاري الله 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 كل ما نادك يا قل يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي الله 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 كل ما نادت يا رب قل يا عبدي أنا الله الله كل ما نادك يوم كل يا عبدي أنا الله. Tes. Tes. Coba tes. Tes. Hadirin yang dirahmati Allah, kami mohon kesediaannya untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Pada hari yang penuh berkah ini, kita menjadi saksi atas perjalanan indah yang telah ditempuh oleh para wisudawati dalam mencintai dan menghafal Al-Quran. Setiap ayat yang terpatri dalam hati adalah bukti kecintaan dan kesungguhan dalam menggapai ridho ilahi. Wisuda ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengamalkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama memulai acara ini dengan penuh rasa syukur dan haru. Memohon kepada Allah agar Al-Quran menjadi penerang dalam setiap langkah, mengalirkan kebaikan tak hanya bagi diri, tapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan umat. Semoga cahaya Al-Quran senantiasa menerangi jalan hidup, membawa ketenangan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Rodi Atmojo SPDI selaku pendiri Pondok Pesantren Darul Quran Al-Muna. Yang terhormat Ustadz Muhammad Abdul Salam selaku Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Darul Quran Al-Muna. Yang terhormat para ulama, kiai, serta tokoh agama yang senantiasa menjadi penerang dalam kehidupan kita. Kiai Haji Ahmad Abdul Halim, Kiai Haji Abdul Musin, Kiai Haji Ahmad Subarja, Ustadz Dasuki Dahlan, Ustadz Muhaimin Ali, Ustadz Majudih, Ustadz Nahrawi, Ustazah Tuti Hasanah, Haji Nurul Hanifah. Yang terhormat Lurah Parung Jaya dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Mardianto ST selaku Ketua RW 04. Yang terhormat Dewan Guru dan Pengurus Pondok Pesantren Darul Quran Al-Muna. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri yang berbahagia. Serta yang kami banggakan, Wisudawati Hafidhah 30 juz yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, kasih sayang serta hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan hati yang penuh rasa syukur dalam acara Wisuda Akbar Tahfiz Quran 30 juz Pondok Pesantren Darul Quran Al-Muna tahun 2024. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikut acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Tilawah Quran. 3. Sambutan-sambutan. 4. Acara inti. 5. Musyafahah. 6. Penampilan. 7. Ceramah agama. 8. Doa dan penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadin ya walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara selanjutnya, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Muhaimin Ali. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhaimin Ali. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan menjadi berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama oleh pendiri Pondok Pesantren Darul Quran Al-Muna, orang tua kita Bapak Haji Rodi Atmojo SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Maaf ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaramin, warasatul anbiya al ulama, para kiai, para asyatid, lebih-lebih pada guru-guru kita Al-Mukarram Kiai Abdul Halim, Al-Mukarram guru kita Kiai Abdul Muksin, Al-Mukarram guru kita Kiai Subarja, dan Al-Mukarram guru kita Kiai Dasuki Dahlan, juga pada Ustadz Muhaimin Ali. Semoga beliau diberikan kesehatan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Lebih-lebih kepada tokoh masyarakat sesepuh kita, ada Ustadz Haji Marduji Panarawi, kepada besan saya Haji Cecep yang dari Sukabumi dan keluarga besarnya, juga kepada besan saya yang dari Ketapang dengan keluarga besarnya. Selamat datang Ustadz Haji Rizal. Juga tidak lupa kepada Bapak Lurah Parung Jaya yang pada saat ini belum sempat hadir karena mengikuti acara pembukaan MTQ Kota Tangerang. Bapak Haji Marduji sebagai Ketua Masjid Nurul Iman beserta jamaahnya, juga kepada Bapak Ustadz Martianto selaku Ketua Mushola Al-Mulisin. Kepada para bapak-bapak semuanya minta maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Lebih-lebih kepada orang tua wisudawati, bagi keluarga orang tua wisudawati, juga kepada santri-santri Al-Muna yang sangat saya cintai dan yang sangat saya dambakan. Bapak, Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, pada hari ini Allah takdirkan kita bersama-sama bisa berjumpa di tempat ini. Kita bisa berkumpul di tempat ini pada saat ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka yang pertama, Pesantren Darul Quran Al-Muna memperingati Maulid Nabi serta
Maulid Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ini adalah wisudawati, 2 santri. Jadi kemarin anak saya kan pada saya, Bapak, tahun ini 2 santriwati sudah wal 30 bil ghaib tanpa tidak melihat mushaf Al-Quran, Bu. Banget saya bangganya, saya nyampaikan kepada anaknya, 2 santriwati ini didaftarkan umroh. Hah? Saya itu daftarkan bener, udah didaftarkan Pak, tapi belum dibayar. Sudah bayar. Kalau bayar ya anaknya sini. Akhirnya alhamdulillah dengan upaya apa anak saya mana nggak tahu sudah terbayarkan 2 santriwati yang sudah lulus 30 juz dibayarkan oleh Al-Muna. Kemudian anak saya ini 1 ustadzah dan 1 ustadz kepingin nganter, tapi saya pesan kalau nganter jangan cuma sampai di Bandara Soekarno-Hatta, diantar kasihan sampai Bandara King Abdul Aziz. 2 santriwati ini punya paman, punya encing ya, itu juga kasihan, kepingin nganter juga, kepingin nganter ponakannya. Saya udah bilang kalau nganter nggak boleh, kalau cuma sampai Bandara Soekarno-Hatta. Ini paman dan encingnya santriwati yang di wisuda ini kepingin nganter juga, akhirnya juga sampai ke King Abdul Aziz. Wali santri yang lain, Bu, iri kepingin nganter anak yang di wisuda 30 juz ini, karena saya sudah pesan nganternya sampai mana? Sampai Makkah Mukarramah, Madinah Munawwaroh. Berapa jumlahnya? Nanti akan disebut oleh anak saya. Amin Allahumma. Oleh karena itu sahabat bangganya, yang ketiga ini, jadi ini ada 1 acara 3 niat ya. Terus yang ketiga, karena saya banget senangnya ini pada acara ini sekaligus membuat walimatus safar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya di tempat ini dicatat sebagai salah satu amal ibadah yang terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah pada pagi hari ini di tempat ini di Allah turunkan keberkahan melimpah ruah, kesejahteraan, dibukakanlah pintu-pintu rezeki yang mudah dan melimpah mana-mana di itu. Maka saya kepingin sekali menyampaikan kepada wali-wali santri ya, cuma 1 kalimat saja. Wali santri semacamkan cerdas ya, Bapak Ibu mau menempatkan ke tempat pendidikan pesantren di mana saja lebih kenapa? Mendidik, mengajarkan kepada anaknya bahwa nanti setelah ada kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi abadan, yaitu di alam ya Allah. Pak, baru kali ini saya gendu-gendu rasan. Saya kalau keluar pagi sebelum subuh jam 4 nih ya Bu, Pak, anak-anak Bapak itu sudah pada duduk di sudut aula ini. Ada yang di bawah pohon kurma, ada yang di depan pintu saya itu. Ngapa Pak? Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran Pak. Karena nanti setelah baca subuh nanti akan disetorkan kepada ustadz-ustadznya supaya tidak dapat sanksi. Ya Allah. Lebih-lebih kalau seandainya anak Bapak ya nanti sudah hafal 30 juz
nanti akan mensyafaati keluarganya, 10 keluarganya yang ahli neraka akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Nanti Kiai Abdul Halim suruh menyampaikan ini biar tahu dalilnya. Kalau saya cuma sekedar dengar ini saja. Kemudian kepada masyarakat, baik yang di depan Al-Muna, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, sebelah belakang, saya mohon maaf sekali ya, karena berisiknya ya, teriak-teriaknya, mau makan aja minta teriak-teriak. Kenapa Pak? Sebab di sini adalah suku bangsa yang berbeda-beda. Ada yang dari mana? Makassar, ada yang dari Palembang, ada juga dari Lampung, ada yang dari Wonosobo. Kalau Wonosobo itu biasanya orangnya ngomongnya itu halus, kayak saya itu pelan. Makan monggo. Ada juga dari Sukabumi. Bapak kalau datang ke Sukabumi itu tanahnya luas, bukit-bukit, dari bukit ini ke bukit sana itu. Kalau bukitnya sana itu anaknya itu disuruh makan sama bapaknya, manggilnya keras sekali, makan sini pulang. Lah di sini kalau ada suara begitu, wah ini berarti orang Sukabumi ya. Kalau orang Wonosobo enggak, Wonosobo itu halus orangnya ya. Mohon maaf, mudah-mudahan nanti dijelaskan oleh Kiai Ahmad. Tempat ini adalah untuk membaca Al-Quran, untuk mengamal Al-Quran. Insya Allah 40 tempat ini akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Kecuali orang yang tidak mendukungnya. Ya sekarang mungkin nanti bisa paham tentang ini adalah tempat pendidikan Al-Quran. Semuanya mendukung. Bukan saja 40 radius dari tempat ini, satu kampung warga Parung Koret insya Allah mendapatkan keberkahan Al-Quran. Amin ya robbal. Yang terakhir, nggak usah lama-lama, dipesenin sama anak nggak boleh lama-lama. Sebenarnya santri Al-Muna itu bukan yang pertama kali ini lulus 30 juz ya Ustadznya, anak saya. Cuman ini kalau di wisuda itu di tempat Romo Kiai Lamtaburo. Nah, kalau di sini mengadakan wisuda perdana di sini. Nah, sepaham saya kalau di tempat ini di Parung Korek ini kalau acara kecil-kecilan itu mendapat besek Bu, ya. Ini ada diselenggarakan dengan gede-gedean sehingga nanti minta maaf tidak mendapatkan besek. Paham ya Bu ya? Tapi nanti minta maaf nih, di sini ada sediakan. Ini makan bukan sama kambing, tapi makan sama daging yang ada. Kalau makan sama kambing nggak mau ya Bu ya. Nanti terserah. Mau urut yang pintar dulu terserah, mau urut yang tua terserah. Nanti setelah ini selesai, nanti ada selamatkan. Silakan ada makan apa yang sudah ada. Minta maaf sekali lagi acara ini tidak tempatnya, hidangannya tidak menyenangkan dan tidak menggembirakan para jamaah semuanya, minta maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau beli taufik beli hidayah, waridul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Bapak Mardianto ST selaku Ketua RW 04. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ila umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Abdul Halim, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad
Subarja. Yang kami hormati orang tua kami, pendiri Pondok Pesantren Darul Quran Al-Muna, Bapak Ustadz Haji Rodi Atmojo. Yang kami hormati Mundir Ma'ad Pondok Pesantren Al-Muna, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Abdul Salam Al-Hafiz. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Muhaimin Ali, beliau adalah Qori yang insya Allah akan kita juga di acara Maulid di Musola Al-Mukhlisin insya Allah tanggal 20 November. Sebulan lagi Ustadz, sekarang 20 Oktober ya, nanti insya Allah 20 November jangan lupa di Musola. Yang kami hormati orang tua kami juga Al-Mukarram Pak Ustadz Haji Maduci dan Ketua Masjid Nurul Iman. Yang kami hormati orang tua kami, guru-guru kami, para ustadz, para ustazah, para asatidz, para hujat yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak merasa hormat, rasa takdim. Semoga kita mendapat kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya, enggak jelas nih. Amin aja enggak mau. Puji syukur kita panjatkan kepada Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini di pagi hari ini acara Wisuda Akbar. Kemudian Maulid Nabi dan juga Walimatul Safar. Jadi 3 in 1, 3 acara jadi 1. Kata Pak Ustadz Abu Salam waktu itu kita acara 3 jadi 1. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam semoga selalu dicurah dan dilimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat salam kepada keluarga dan sahabat. Semoga kita akan istiqomah dalam ajaran Islam dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaat uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat pesan dari Bapak Lurah kita, pemerintah Kelurahan Parung Jaya. Saya mewakili yang pertama beliau berpesan mengucapkan kepada wisuda yang telah menyelesaikan 30 juz atau hafiz Quran 30 juz, Ananda Novianti Pratama dan Ananda Tri Auliani. Mudah-mudahan dengan anak kedua ini di wisuda hari ini menjadi hafiz Quran 30 juz, menjadi ilmunya bermanfaat. Kata Pak Lurah, bermanfaat untuk diri sendiri, umumnya kepada jamaah dan kepada warga khususnya RW 04. Ya, untuk Ananda berdua. Pesan dari Pak Lurah yang kedua yang akan kita laksanakan tanggal 27 November. Kita akan menagakan pemilihan wali kota dan gubernur. Pak Lurah berpesan kita menjaga persatuan dan kesatuan. Beda pilihan silahkan, yang penting warga kita RW 04 khususnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu pesan dari Pak Lurah. Kadang-kadang beda pilihan kita jadi masalah. Ini makanya saya pesan dari Pak Lurah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, saya mengharap kepada pendiri Pondok Pesantren Al-Muna, kepada mudir ma'ad dan kepada para santri untuk selalu menjaga hal-hal yang baik,
di dalam pesantren apapun di luar pesantren. Kita saling mengisi antara santri dan di RW 04. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir saya mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Rodiat Mojo, cita-citanya telah berhasil mewakafkan tanah ini kepada Allah untuk dijadikan pesantren Darul Quran Al-Munah. Dan hari ini telah wisuda ada beberapa. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Haji, oleh Ustadz Abdul Salam menjadikan doa-doa yang selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Rodi dan Ustadz Abdul Salam yang telah mengundang saya. Kami atas nama pemerintah dari RW 04 Kelurahan Parung Jaya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir oleh perwakilan Wali Santri Wisudawati. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Yang saya hormati Ustadz Abdul Salam dan pendiri Yayasan Pesantren Halo. Saya hormati Ustadz Abdul Salam dan pendiri Yayasan Pesantren Al-Munah di sini. Yang saya hormati para kiai, ustazah, dan para ibu, bapak-bapak, santri-santri, santriawan, santriwanti yang ada di sini semuanya yang telah hadir di acara wisuda hari ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ustadz yang telah mendidik anak kami, Nopianti dan Aulia. Semoga memberikan berkah nikmat iman Islam, menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin Bu. Amin. Dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak saya telah akan mengikuti pergi umroh di tanggal 23 Oktober. Semoga keluarga Ustadz Salam dan anak saya dan jamaahnya diberikan kesehatan, keselamatan sampai pergi ke Indonesia. Amin.
Moga saya tadi lupa ya Pak ya, saya salam terhadap Ustadz Ahmad yang telah mendidik anak saya dari kecil sampai sebesar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu anak saya bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan semoga pesantren Armuna dan pesantren Lantaburo menjadikan berkah jaya selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sangat-sangat bersyukur dan terima kasih banyak Ustadz, Pak Haji dan semuanya. Moga menjadikan anak yang soleha bagi anak kami. Minta doa dari semua yang ada di sini. Sekian dan terima kasih. Saya sepatah kata dua patah kata mengucapkan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Hadirin yang kami muliakan, tibalah saat yang kita nantikan. Acara inti Wisuda Akbar Tahfiz Quran 30 Juz Pondok Pesantren Darul Quran Al-Muna tahun 2024. Kami mohon perhatian seluruh hadirin dan para wisudawati untuk mengikuti arahan yang kami berikan demi kelancaran prosesi ini. Untuk menyambut wisudawati menaiki panggung acara, hadirin dimohon berdiri. صلي يا من
Sadatuna wa sayyidatuna al-nadiruna al-kurama Sadatuna وسيداتنا المستمعون الأعزاء نحن باسم الطلاب دار القرآن المنى ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Salam, salam ala nabiyil Mustafa Salam, salam ala ahli baitihi Salam, salam li ashabihi Salam, salam li tabi'in Salam, salam ala nabiyil Mustafa Salam, salam ala ahli baitihi Salam, salam li ashabihi Salam, salam li tabi'in Salam, salam li asatidhi Salam, salam li zumalai Salam, salam lirruhama Salam, salam lizuama Salam, salam ala
اهدي إلينا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين اللهم أصلح ديننا التي إليها معادنا اللهم أصلح ديننا زيادة في كل خير قرآننا من معجزة المصطفى محمدا قرآننا من معجزة المصطفى محمدا أجلها نفعا على أمتي موسى مدى أجلها نفعا على أمتي موسى رمضان طوبى لمن يحفظ دنيا وأخرى أبدا طوبى لمن يحفظ دنيا وأخرى أبدا كيف لا إذا يموت جسمه لا يفسدا كيف لا إذا يموت جسمه لا يفسدا Tiada bertepi lantunan zikir, tiada berhenti tertahan malam kemuliaan ini. Sembah syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, atas diri yang selalu dikuatkan, atas hati yang selalu dimantapkan, atas jiwa yang selalu ditegarkan, sehingga kami dapat mempersembahkan sepasang mahkota untuk ayah, untuk ibu. Ayah, ibu, terima kasih atas keikhlasan doa dan segala jeripaya usaha yang telah menuntun kami mendidik jalan kehidupan demi meraih apa yang kami mimpikan. Terima kasih kepada keluarga besar Darul Quran Al-Munah, wabil khusus Abah, Uma, atas kasih sayang yang menjadikan hari-hari kami diliputi oleh Al-Quran. Terima kasih atas ketulusan yang menjadikan bibir kami basah karena Al-Quran. Dan terima kasih atas keistiqomahan sehingga kami tegar, kami kuat berjuang di jalan Allah mengharapkan kemuliaan Al-Quran. Abah, Uma, kami memohon ridho-Mu, kami memohon doa-Mu
agar senantiasa tangan kami menggenggam Al-Quran, agar senantiasa bibir kami basah karena Al-Quran, agar senantiasa jiwa kami dapat mendekap Al-Quran, dan agar hidup kami dapat berpegang pada Al-Quran. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ridhoilah kami meniti jalan, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min
بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بهلة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمتي بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة غرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراه ووكلاه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين.
اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلولاه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kami persilahkan Ustadz Abdul Salam untuk menaiki panggung acara menyampaikan Sekapur Siri Wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'd. Pertama yang saya hormati kedua orang tua saya, Bapak Haji Rodi Atmojo, juga Bapak Haji Acep Rahmat. Kedua, ibunda saya yang saya cintai, Hajah Nur Hayati dan juga Hajah Sriyama. Yang saya hormati para guru. Alhamdulillah hari ini guru-guru saya datang. Alhamdulillah sudah duduk di antara kita. Mudah-mudahan mereka semua, beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keistiqomahan dalam mengajarkan kita semua, yakni Kiai Haji Ahmad Abdul Halim, juga Kiai Haji Ahmad Subarja, para asatiz yang saya hormati pula, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati pula abang saya, kakak saya, sekaligus guru saya yang mendidik saya dari kecil hingga saat ini, yang selalu mengingatkan saya ketika saya salah. Al-Ustadz Ahmad Samsurijal, yang mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah datang ke tempat kami yang ala kadarnya. Mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada hari ini.
Alhamdulillah tidak berhenti-berhentinya saya mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan saya ini, di samping saya kanan kiri saya ini ada 2 orang santriawati yang sudah menyelesaikan hafalannya sebanyak 30 juz. Dan alhamdulillah kemarin sudah dites 30 juz 1 kali duduk. Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya saya mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini hari yang paling bahagia buat saya. Bahagia buat kedua orang tua saya. Bahagia buat para guru-guru saya. Karena Bapak Ibu perlu diketahui, yang ada di hadapan Bapak Ibu ini, sebelah kanan saya namanya Tri Auliani, sebelah kiri saya namanya Nopianti Pratama. Ini yang sebelah kanan Bapak Ibu, walaupun bapaknya sudah tidak ada, tapi dia tetap semangat menghafalkan Al-Quran di Darul Quran Al-Muna. Yang sebelah kiri saya namanya Nopianti Pratama. Ini dari balita Bapak Ibu. Dari balita kedua orang tuanya sudah tidak ada. Itu yang tadi ibu yang duduk di depan yang memberikan, itu ibu asuhnya yang mengurusi Nopi dari kecil sampai saat ini. Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat kedua orang tuanya, juga buat Ibu Ibah sebagai orang tua asuh beliau dari kecil sampai saat ini. Saya kagum kepada mereka berdua karena saya dulu menuntut ilmu Bapak Ibu, orang tua saya ada, tapi mereka orang tuanya sudah tidak ada. Tapi mereka tetap semangat dan alhamdulillah sampai menghatamkan Quran 30 juz dan dites 30 juz sekali duduk bil ghaib. Apa kita tidak bahagia? Saya sebagai guru, mereka di sini luar biasa bahagia. Karena perjuangan mereka dengan sekuat tenaga mereka, walaupun kedua orang tuanya sudah tidak ada, tapi dia tetap menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dan mereka ini insyaallah pada tanggal 23 Oktober kami berikan hadiah berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini nular ya. Walaupun kita nggak punya uang, tapi nanti kita diberangkatkan oleh anak-anak kita karena mereka hafal Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jujur, saya susah buat ngomong. Karena kenapa? Karena saking bahagia, sedih bahagia saya di sini. Hari ini pertama kita melaksanakan wisuda. Jadi Bapak Ibu, saya tidak panjang kalam. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ini Ananda Nopi, Ananda Tri Auliani dan juga Nopianti Pratama, insyaallah hari Rabu akan melaksanakan ibadah umroh. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ya, jadi saya sudah niat dalam hati saya dulu,
saya berangkat umroh diberangkatin sama kiai saya, sama guru saya. Alhamdulillah beliau hadir ada di sini. Itu karena saya bisa menyelesaikan hafalan sebanyak 30 juz, dan sekarang saya akan lakukan itu semata-mata saya mengamalkan guru saya, ilmu guru saya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, yang anak-anaknya di sini, mudah-mudahan ini nular 30 juz bisa menghafalkan Quran juga, dan mudah-mudahan mereka juga bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu niat saya. Bismillah, alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya kemarin agak susah, saya agak sedih dan bahagia. Karena kenapa? Ini Nopianti Pratama umurnya masih di bawah 17 tahun. Pas begitu saya kemarin ngurusin paspornya, itu luar biasa sulit, karena harus ada surat akte kematian. Sedangkan akte kematiannya nggak ada. Dipinta KTP orang tuanya. Orang tuanya udah meninggal dua-duanya dari bayi, dia nggak tahu. Allahu Akbar. Jadi sedih, campur aduk. Tapi alhamdulillah puncaknya di hari ini, alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Dan untuk terakhir saya ucapkan terima kasih kepada para wali santri, para panitia yang sudah membantu acara ini dengan begitu lancar. Jujur aja, kalau bukan karena para panitia dan juga wali santri, saya wallahu a'lam bishawab. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Nanti berhubung waktu sudah siang, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sekali lagi untuk para wali santri, para panitia, semua para rekan-rekan yang sudah membantu acara wisuda lancar. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Wisudawati dipersilahkan menaiki panggung acara. Wisudawati dimohon berdiri. Penyerahan syahadat 30 juz. Kami persilahkan yang terhormat kepada Kiai Haji Ahmad Abdul Halim untuk memberikan syahadat 30 juz kepada Wisudawati.
Adinda Tri Auliani binti Ali Al-Ansori almarhum, lahir di Tangerang 6 September 2006. Adinda Novianti Pratama binti Asep Sudrajat almarhum, lahir di Jakarta 1 November 2007. Kami persilahkan Kiai Haji Ahmad Abdul Halim dan Ustadz Abdul Salam untuk turun terlebih dahulu dari panggung. Wisudawati dan Ibunda dimohon tetap di panggung acara untuk prosesi berikutnya. Selanjutnya, prosesi sungkeman. Para wisudawati akan melakukan sungkeman kepada ibunda masing-masing di atas panggung, lalu dilanjutkan dengan penyerahan mahkota kepada ibunda tercinta. Walau sulit melelahkan
Ibunda Wisudawati dipersilakan untuk menuruni panggung acara. Acara selanjutnya, penyerahan simbolis umroh Wisudawati yang akan diserahkan oleh Ustadz Abdul Salam dan Ustadz Rizal perwakilan Rizkuna Mekah Madinah. Kepada beliau disilahkan. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah umroh. Semoga Allah memudahkan setiap langkahmu dan menjadikan ibadahmu penuh berkah dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya dipersilahkan kepada Wisudawati untuk melakukan musyafahah, diawali kepada kiai, tamu VIP, jamaah dan kawan-kawan. Kami mohon Wisudawati untuk tetap tertib mengikuti alur musyafahah.
Acara selanjutnya, ceramah agama. Mari kita dengarkan Mau'idoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Abdul Halim. Kepada beliau dipersilahkan. Coba Bapak di depan masuk Pak. Kalau nggak masuk nggak dikasih hadiah umroh. Ayo, ayo, ada masih di tempat, cepat, sebentar. Ayo, ibu. Kalau nggak mau saya suruh pulang. Bu, ibu, ayo sebentar, bangun. Ayo santri. Bapak cepat Pak, sebentar Pak. Ayo, sebentar aja. Saya ceramah cuma 10 menit. Silakan semua. Maju. Ini santri. Maju. Santri cepat. Cepat. Maju. Cepat. Santri lantabro, cepat. Cepat. Sini kasih tempat, maaf. Santri, cepat. Pertama yang punya HP dimatiin. Selama saya berbicara nggak ada yang buka HP. Buka dompet boleh. Cepat santri. Gerak cepat. Ini karena waktunya memang mendesak. Sampai zuhur yang kita berhenti, ya. Karena makanan sudah dingin. Ini AC-nya mana Pak Haji? Belum dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dangdut miknya cakep. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah aw qala qala Rasulullah sallallahu. Amma ba'd, hadaratil mukarramin al-fudhala, wabil khusus sahibul ma'had, sahibul bait, orang tua kita Al-Fadil Bapak Haji Rodi. Semoga Allah ridho dengan beliau sesuai dengan namanya. Beserta ibu, beserta keluarga besar, Akhil Fadil, Mudir Ma'had Al-Muna, Al-Ustad Abdul Salam, yang insya Allah dimuliakan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang namanya dimulai dari A sampai Z, karena kalau satu-satu lama ini. Yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal. Gak lama kultum, kuliah tengah hari. Ibu semuanya pada berkipas karena padahal keluar keringat itu sehat.
Nah, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, di Irak, di Damaskus, di Syria, bukan panasnya seperti ini. Teriknya luar biasa. Kepanasan di atasnya bom. Kemanasan kekurangan makan. Kepanasan karena listriknya mati. Semoga keringat kita menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Orang yang pertama bahagia Abdul Salam. Yang kedua ibu-ibu itu tadi anaknya yang diwisuda. Yang ketiga saya. Yang keempat nih para bapak-bapak yang hadir di sini insyaallah. Bahagia dunia dan akhirat. Kalau ibu tadi nangis, nanti di akhirat ibu nangis nggak ada gunanya. Ada orang, seluruh orang nih nanti ketika baru masuk tiang lahat, apa ngomongnya? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau diakhirkan, kalau dipanjangkan umur saya sedetik saya, dia bersumpah akan dan menjadi orang yang saleh. Bu, ini wali santri ya. Pertama, nasihat ini saya tujukan kepada adik Nopi. Itu pasti lahirnya pada bulan Juli ya. Orang Indonesia mau begitu. Lahir Februari dinamai nggak apa-apa. Tapi di akhirnya ada embel-embel Arabnya. Nopi apa bu? Nopi dia sekarang ditambahin Nopi Al-Hafizah As-Sajidah, luar biasa. Yang satu semoga menjadi wali-wali Allah SWT. Amin. Ini Nopi dan Aulia, dengerin yang lain. Orang kalau sudah wisuda, ini biasa dipakai karaoke. Orang kalau di wisuda, dengerin. Itu pertama Qurannya nggak lancar. Hari pertama Qurannya nggak lancar. Bu, Ibu Nopi, Ibu Aulia, semuanya santri. Hari pertama dia wisuda, itu hari itu Qurannya nggak lancar. Pertama nggak lancar. Hari itu, karena kemarin-kemarinnya dia ngelancarin. Orang kalau sudah wisuda, dia merasa jadi raja. Hati-hati. Oh, saya sudah wisuda 30 juz. Nggak usah ngulangin lagi. Ngulanginnya murojaah sampai kapan? Ubay. Ini alumni Lantaburo nih Ubay. Di Lantaburo nggak ada ampun. Yang nakal saya keluarin. Tapi ngaji boleh pulang pergi. Murojaahnya sampai kapan? Sampai jasadmu dimasukkan ke tiang liang lahat. Sampai mati. Makanya hati-hati. Pasti wisuda itu hari pertama ketidaklancaran Quran kamu, hafalan kamu. Nggak ada istilah orang sudah wisuda berhenti murojaahnya, nggak ada. Sampai kapan? Bu, anak ibu ditakdirkan untuk menghafal Quran, itu dia udah paknya. Itu dia sudah jalannya. Jangan berangan-angan. Daftarin ke Dapu sana, ke Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, anak saya pengen jadi artis. Bego tuh orang. Ibunya bego. Bukan orang sini, bukan. No, di belakang sini. Ada tuh. Wali santrinya Lantaburo ketemu Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, tolong anak saya dikenalin sama artis. Bego.
Ini sudah pilihan Allah. Sudah pilihan. Bu, kalau ibu mau cari mantu, nih cari mantu yang sering ke masjid. Ngapain sering ke masjid? Nyolong sendal. Ini ibu ditipu sama pemuda-pemuda yang pengen ngelamar anak ibu. Mantu saya pengen punya mobil, dibohongin sama calon mantunya. Mobilnya boleh rental, rasain. Fortuner, bawa aja minyak yang merek Fortuner. Bener nggak? Kata calon mertuanya, saya pengen mantu saya, calon mantu saya punya Fortuner, dibawain 2 liter merek Fortuner, rasain. Kalau dia nipu, kita tipu lagi. Ini orang pilihan, bukan saya yang ngomong, bukan saya yang hadisnya sahih. Imam Muslim, khairukum man ta'allamal Quran, hafal udah. Tapi bapak-bapak nggak mau punya mantu yang hafizah. Ibu-ibu nggak mau punya mantu yang hafiz. Bener nggak? Bohong. Saya langsung jawab. Karena saya sudah tahu. Untung saya dipungut mantu sama kiai. Ngelancarnya sampai mati. Sampai udah kalau punya anak hafizah, punya anak hafiz jangan suruh ngapa-ngapain. Bu, ntar ini Nopi kalau pulang udah biarin. Dari pagi sampai zuhur tidur biarin. Zuhur bangun, suruh makan, habis sampai asar tidur lagi. Habis asar sampai maghrib, suruh tidur lagi biarin. Habis isya, maghrib sampai isya bangunin lagi. Suruh tidur lagi sampai subuh, bangunin lagi subuh sampai 10 hari, bonus nggak apa-apa. Tadi bangunin sudah meninggal. Innalillahi. Pokoknya azan kita berhenti. Ini semuanya di sini makan nggak salam? Awas ngundang orang jangan kesini nggak sampai makan. Itu biasa jalan taburo karena dia nyontoh. Seharusnya dia berangkatin umroh bukannya santri, saya dulu diberangkatin. Bener nggak? Masa santrinya? Enggak. Saya mau berangkat Februari nanti sama Ustaz Rijal. Ini kawan saya Bu, Ustaz Rijal. Ibu kalau nggak punya uang untuk biaya umroh, cukup ngasih surat. Ini ijazah dari saya. Baca surah Fatihah 100 kali. Subuh 21, zuhur 22, asar 23, maghrib 24, isya 10 jadi 100. Baca sampai 40 hari itu surat. Kalau nggak mempan juga bawa surat tanah. Kalau nggak mempan juga bawa surat tanah, insya Allah mempan. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak punya kontrakan 10, punya tanah lebar, sampai enggak umroh, sampai enggak haji, itu orang rugi dunia akhirat. Bahkan matinya kalau enggak Yahudiyan wa Nasraniyah, sampai begitu Rasulullah. Tapi memang orang-orang yang terpanggil saja yang punya hidayah dan topiknya bisa berangkat, bisa dipanggil ya Allah Subhanahu wa taala. Ini wali santri semua? Hah? Ada yang punya anak kedua? Yang punya anak kedua ada? Saya mau kasih umroh nih. Hah? Yang punya anak kedua? Ada anaknya di sini, datang. Hah? Sini datang, sini ke atas, mau dikasih umroh. Boleh cepet. Yang lainnya kecil, anak kecil. Cepet. Ini neng. Ya takut. Hah? No, anak kecil depan no, siapa no? Sini neng. Ini
Kasih hadiah umrah. Sejol siap-siap. Yang kecil nggak ada yang dikit. Saya habis ceramah nih bawa amplop nih tuh. Sini saya lihat siapa itu? Ini siapa? Sini nih. Satu lagi. Satu lagi kayak dia juga. Berdiri. Nah, ini kelas berapa dah? Entar dulu, satu lagi. Cepat dong. Kayak dia juga. Kamu udah ngapal udah? Udah ngapal? Satu lagi. Cepat. Ayo. Ya Allah susah. Neng, sini. Dia pakai duit. Buru. Cepat. Kamu yang ngediam kamu. Sini. Kamu bangun. Oh sini ya. Kamu diajak umroh ke Pondok Gede. Sini. Ya, pinter. Sudah ya, pinter ya. Ini dua-duanya kelas 1 SD ya. Ini dua-duanya kelas 1. Dengerin ibu-ibu. Yang ini di pesantren kelas 1 dua-duanya. Yang ini sekolah di luar. Ya. Ini 1 tahun, dengerin. Ini 1 tahun di pesantren, ini 1 tahun di SD negeri. Kampung ini mana, Neng? Biasanya orang begini nih kalau dikasih duit dia nyaut. Dengerin. Ini SDN di luar, ini di pesantren Al-Muna. Dengerin. Sudah jadi foto mulu. Dengerin. Ini 1 tahun bisa apa? Coba jujur. 1 tahun di SD bisa apa? Hah? Bisa nulis ya? Ini 1 tahun bisa apa di pesantren? Hah? Kalau di saya 1 tahun bisa Iqra selesai. Iqra udah Iqra 5 gitu. Sudah. Ini naik kelas 2. 1 tahun. Kelas 2. 2 tahun ya di SD. Ini bisa apa? Bisa apa, Neng? Jajan. Ini 2 tahun di Al-Muna bisa apa? Bisa apa? Nah salam. Ini 2 tahun di sini udah bisa apa? Yang SD? Enggak, kelas 2 SD. Minimal 3 juz dapat ya? Tuh 5 juz. Itu udah 5 juz. Naik kelas 3. Ini kelas 3 bisa apa, Neng? Bengong kan dia? Kelas 3 bisa nyuri duit ibu. Kelas 3 kalau bisa apa, Neng? Hah? 10 juz. Ada yang dia tahu kelas 3? Siapa? Hah? Oh dia kelas 3 ya? Dia udah 8 juz ya? 10 juz dia. Kelas 3. Tapi dia masuknya sudah Iqra ya? Sudah Iqra. Langsung Quran ya. Ini Neng kelas 4. Kalau kecil udah kelas 4. Hah? Bisa apa dia kelas 4 di SD? Siapa yang anaknya SD kelas 4? Tunjuk. Tuh ibu malu-malu dia. Kelas 4. Ini kelas 4. Udah bisa apa, Neng? Hah? Iqra, jangan bilang Iqra ente. Iqra malu-maluin ustad ente. Kelas 4 bisa apa? Ada kelas 4? Sedeko. Ada kelas 4 jalan. Kelas 4 bisa apa? Siapa kelas 4? Siapa? Ini ketuanya nggak tahu nih ketuanya. Asraf. Berapa juz dia? Bener? Jangan bohongan.
Ada yang 9 juz ya, 8 juz. Neng naik kelas 5. Ini harus dikorbanin dulu kayaknya. Kamu mah gak dapat. Berdua ya. Berdua ntar. Ya, makasih. Kamu kelas 5 di SD kelas 5 bisa apa, Bu? Bu? Main layangan. Kelas 5 bisa apa? Anak ibu yang kelas 5. Tunjuk. Ini kelas 5 udah kelas 5 bisa apa? Saya kok kelas 5. Fatih udah cuman 5 juz ya. Dia udah bisa disimpan 5 juz, sekarang udah dapat berapa? 8 juz. Kurang 10. Naik kelas 6, Neng. Bisa apa? Naik kelas 6. Bingung karena dia belum bisa baca sampai kelas 6. Neng kelas 6 luar biasa. Kelas 6. Siapa kelas 6? Hah? Ihsan mana? Ihsanuddin. Suaranya bagus, hafalannya bagus, sering ikut MHQ. Ihsanuddin dapat berapa juz? 13 juz, Bu. Kelas 6. Ada bapaknya. Walaupun anaknya nangis, walaupun anaknya sering sakit, korengan, apalagi itu. Tapi sekarang luar biasa. Bu, jujur, emang kenapa ibu nggak mau masukin anak pesantren? Sudah, Neng ya? Itu duit bagi 2. Ya, sudah. Bentar, salim. Nah. Bu, kalau ibu bilang mahal, di Lantaburo di Almuna nggak ada mahal. Di Lantaburo di Almuna nggak ada mahal. Saya kasih tahu ya. Orang tua wali santri yang pelit, nih catat. Orang tua ya wali santri yang mampu tapi pelit, anaknya nggak jadi. Catat, Bu. Bawa buku nggak? Orang tua wali santri dia mampu tetapi dia pelit sama gurunya, pelit sama pengasuhnya, pelit sama pondoknya, anaknya nggak jadi. Orang tua yang memanjakan anaknya, sedikit-sedikit bawa mie, sedikit-sedikit bawa gorengan ikan teri, sedikit-sedikit mending kalau usah dibagi. Saya kasih tahu, di Almuna, di Lantaburo, kalau wali santri mau bawa makanan harus dicukupkan untuk sebanyak santri yang tinggal di situ. Setuju? Di Lantaburo sekarang 150 sekian. Di Almuna sekarang berapa? 40. Kalau ibu mau datang ke sini bawa makanan jajanan untuk anaknya harus cukup untuk 50 orang sama guru-gurunya. Insya Allah berkah. Jadi kalau ada wali santri yang pelit, anaknya enggak jadi, bukan disumpahin, bukan. Itu sama saya kesel aja begitu. Terakhir, saya ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada semuanya. Dukung ini pondok. Kalau saya nggak mau ngomong sama ibu-ibu, capek. Udah ngomong nggak pada nyumbang. Mendingan saya langsung kontak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdul Salam Lantaburo jangan mau dikenal di dunia. Jangan mau dikenal di bumi. Insya Allah kita harus dikenal di langit. Benar nggak? Nama Abdul Salam udah cukup, nggak usah diembel-embelin. MBA, MED, apa namanya? Nanti ibu di akhirat innamatu da'auna bi asmaikum wa asma abaikum wa asma abiikum. Nanti kamu sekalian akan dipanggil dengan namamu dan nama bapak-bapak kamu sekalian. Bu, ibu, orang tua kita, bapak kita, engkong kita ke atas itu insya Allah orang-orang baik. Orang-orang baik. Makanya ini anak santri, semua yang santri kita harus baik, kita menjadi orang baik.
Jannatu adni yadkhulunaha wa min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatim. Surga itu, penghuni surga Jannatu adn itu untuk bapak-bapak kita, untuk istri-istri kita. Jadi bapak-bapak kita dulu nanti menempatinya, karena bapak-bapak kita orang-orang soleh. Akhirnya saya mohon maaf dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang punya uang dukung. Kalau memang nggak punya ya nggak apa-apa. Ngomong sama Abdul Salam. Ustaz Abdul Salam, saya pengen ngomong sebentar. Di mana? Di kamar mandi. Karena saya malu ngomong. Nggak usah malu. Kalau ibu punya kangkung, bawa kangkung. Ibu nggak punya kangkung, bawa kangkung orang. Ibu punya ayam, bawa ayam. Nggak punya ayam, ayam tetangga bawa. Sebisa apapun bantu ini pondok. Ini Bapak Haji Rodi luar biasa. Jadi yang masuk surga duluan beliau nanti. Saya di belakangnya. Nah, terus yang di belakang lagi itu Salam, mantunya. Anaknya dulu. Seterusnya tetangganya orang yang berpadanya. Dan semuanya insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, ini walaupun gerbangnya nggak dikunci, jangan main-main kamu. Kamu loncat nggak izin lagi ketusuk jarok, hati-hati. Kamu diam-diam nggak izin pulang di jalan tabrak mobil, kaki kamu patah yang kiri. Hati-hati, walaupun nggak ketahuan. Diam-diam kamu nyolong mangga orang. Besok ketahuannya apa? Udah BAB, nggak tahunya bijinya jetelen. Hati-hati. Ittaqu firasatal mu'minin, takutlah kepada kasarnya orang mukmin. Dia nggak ngelihat dari depan, tapi ada malaikat-malaikat yang mengetahuinya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ikhwan minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wa ila awliya'il amin musannifin wal mujahidin ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyarikil ardi ila magharib barri wa bahriha wa nakhusu saliruhu min nafsi bi teknologi Abi Haji Abdul Halim bin Ajisan wa ila ruhi Abu Yadumyati bin Muhammad Amin. Ini Abu Yadumyati Cadasari, saya berguru ke beliau. Jadi saya dan Abdul Salam nyambung ke Abu Yadumyati bin Muhammad Amin Cadasari. Kalau guru saya di Demak Kudus itu Bapak Kiai Alimun Syahri nyambung dengan Mbak Arwani. Mbak Arwani nyambung terus sampai ke Rasulullah SAW. Untuk Abu Ya Arwani bin Amin, untuk Habib Salim bin Abdul Syatiri, untuk Habib Hasan bin Abdul Syatiri, wa usulihim wa furihima, untuk Habib Ali bin Abdurrahman Segab, untuk Habib Abdurrahman bin Ahmad Segab, wa usulihim wa furihima, untuk kesehatan Habib Zain Ibrahim bin Smith. Guru saya Habib Zain Ibrahim bin Smith, murid beliau Habib Umar bin Hafid, nyambung juga ya. Habib pernah berguru dengan Habib Zain Ibrahim bin Smith, jadi nyambung. Kita kirimkan kepada beliau-beliau, semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya santri yang di sini, yang di Lantabura, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan ilmu, berikan kerajinan. Orang-orang tuanya diberikan rezeki yang halal, yang thayyib, berkah min ghairi ta'abi wa la masyaqqah. Dan kita semua yang orang tuanya diberikan istiqamah dalam membiayai anak-anak kita, dan dikhatamkan umur kita dengan husnul khatimah, dengan qaula la ilaha, dengan qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya alaiha namut wa biha nu'az insyaallah taala minal amin bi rahmatil karamin. Al-Fatihah untuk Al-Muna, mau diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah untuk Darul Quran Lantabura 3 yang sedang menyelesaikan bangunannya, semoga diberikan rezeki yang halal yang berkah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti doanya oleh Kiai Ahmad Subarja. Silakan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai, sebentar. Siapa? Oh, ada acara lagi? Ya, saya pamit dah. Saya makannya di sana di Al-Azam. Kalau dibungkus dari sini bungkus. Iya Kiai. Acara dulu Kiai katanya. Sini. Ini Pak Kiai Ahmad Barja, istri beliau sepupunya istri saya. Nah, nyambung kan? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doanya belakang. Salam. Alhamdulillah kita telah mendengarkan ceramah yang sangat bermakna dari Kiai Haji Ahmad Abdul Halim. Terima kasih banyak atas ilmu, hikmah dan pencerahan yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita terima hari ini bisa menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita doakan Kiai Ahmad agar senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, penampilan santri. Mari kita sambut santri Darul Quran Al-Muna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'alakil karimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin yang bijaksana, hadirin saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0 yang merupakan the advent of information, era menjamurnya media informasi dan komunikasi yang semakin mengagumkan. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia. Segala informasi mudah kita dapatkan. Gerangan jauh seakan ada di depan mata. Aplikasi saham yang semakin menggila, tanpa batas meraup kekayaan. Betul hadirin? Hadirin yang berbahagia, kebetulan informasi dan komunikasi mengabarkan bahwa saat ini pengguna internet di Indonesia diperkirakan sudah mencapai 197 juta jiwa. Namun sayang hadirin, para pengguna media sosial mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Kita perhatikan banyak tayangan kekerasan yang merajalela, tontonan negatif yang dapat merusak mata, aktivitas dunia maya mengalahkan dunia nyata. Bahkan hadirin, para oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang semakin durjana. Untuk itu, pada momentum yang penuh dengan nubuah ini, perkenankanlah kami membawakan syaran Al-Quran yang berjudul Etika Berteknologi dalam Konsep Al-Quran.
dengan rujukan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin yang kami muliakan, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah 187 sampai dengan halaman 590 menjelaskan bahwa tafat naba yang berarti berita yang penting, sedangkan lafaz khabara yang berarti kabar secara umum, baik penting maupun tidak. Ini membawa pesan bagi kita pentingnya memilih informasi yang kita terima dan memilah informasi yang dapat kita percayai. Sedangkan hadirin, menurut ilmu Ahmadi, ayat ini merupakan jumlah insya'iyah yang mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, Alama bin Najlah dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir terprovokasi dan melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran. Irja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayyunlah. Hadirin yang berbahagia, seiring berkembangnya teknologi di era revolusi 4.0 ini, saat ini kita sudah mulai diawasi oleh pihak kepolisian. Di Petonton.com mengabarkan Badan Riset Kriminal ini telah menerapkan yang diberlakukan sejak tanggal 24 Februari 2021. Hal ini bertujuan untuk memantau unggahan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti hoax dan ujaran kebencian yang kita lihat di akhir-akhir ini. Teknologi di Indonesia yang semakin berkembang, aplikasi baru yang muncul menghasilkan uang, sementara kita lihat anggapan kurang yang semakin melambung, ujaran kebencian yang semakin menyinggung, budaya asing masuk tak lagi terbendung. Bahkan hadirin, berita semakin hari semakin tak terhitung. Belum lagi pergaulan bebas yang merajalela, timbul pemerkosaan, perampokan, pembodohan, hingga mabuk-mabukan di jalanan yang mengakibatkan masa depan hancur tak karuan. Lalu
bagaimanakah Islam dalam menghadapi persoalan tersebut? Sebagaimana jawabannya, marilah kita bersama-sama kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 sebagai berikut. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Ialah yang Maha Agung. Hadirin yang kami muliakan, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir di jilid 2 halaman 254 menjelaskan bahwa maksud ayat ini, hendaklah atas golongan umat yang selalu siap siaga untuk menjalankan tugas ini. Meskipun hadirin, tugas ini merupakan kewajiban bagi setiap individu. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, maka hendaklah ia mengingkari dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin untuk selalu berbuat kebaikan dan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sungguh orang yang menjalankan ketiga hal tersebut akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di kelak di hadapan Allah, dan ia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dari yang tadi kami sampaikan, dapat kami tarik kesimpulan menjadi 3. Yang pertama, pengguna media sosial mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, iman dan takwa adalah kunci kesuksesan dalam membentengi diri di era revolusi industri 4.0. Yang ketiga, menyuruh manusia berbuat baik dan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Demikian dan sekian jalan-jalan ke kota Garut. Di rumah nenek langsung dimasakin. Jika Indonesia ingin maju, kuncinya gunakan teknologi sebaik mungkin. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, acara Wisuda Akbar Tahfiz Quran 30 Juz Pondok Pesantren Darul Quran Al-Munah tahun 2024 kini sampai di penghujungnya. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merayakan pencapaian luar biasa ini. Semoga setiap usaha dan doa yang telah dicurahkan selama perjalanan ini mendapatkan balasan yang terbaik darinya.
Kepada para wisudawati, semoga ilmu yang telah kalian pelajari menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup dan teruslah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap langkah. Acara berikutnya adalah doa. Doa akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Subarja, dilanjutkan doa walimatus safar dan doa penutup oleh Ustadz Syamsur Rijal. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ma yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma bijahi habibika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati khatmil Qur'an wa bi karamati jami'i masyayikhina. Nas'aluka ya Allah an takshifa anna humumana wa gumumana wa an tuhassila muradana wa tuballigha maqasidana wa tuyassira umurana wa taqdiya hajatina wa hajatikum birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was salamata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamizana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyya min ahli jahli wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa'fu 'anna ya karim irhamna. Fa'fu 'anna ya karim irhamna. Ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa azwajina min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahli sabri wa min ahlil istiqamah. Ya Jal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang disediakan di sisi kanan panggung. Dipersilahkan bapak-bapak terlebih dahulu, dilanjutkan oleh ibu-ibu dan santri. Terima kasih. Mohon maaf kepada para jamaah
untuk menikmati hidangan halal kadarnya. Mari kita antri apa adanya, minta maaf. Yang ada di sebelah kiri bapak-bapak, silahkan, juga ibu-ibu dipersilahkan. Mohon maaf apa adanya, tempatnya begini, antri-antri sedikit nggak apa-apa, maaf.